ନଥିଂ ଏଲ୍ସ ହାଜ୍ ହ୍ୟାପନ୍। ସିଏ ମାନେ ଅନଭିଜ୍ଞ ନୁହଁ, ଏଟାକୁ ମାନେ ଗୋଟେ ପିଓରଲି ଦୁର୍ଘଟଣା, ଯେଉଁ ଘଟଣା ମୋ ଜୀବଦଶାରେ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ବାର ହେଇନଥିଲା 80 ବର୍ଷ ଭିତରେ। ସେଇଟା ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଏଭଳି ମୋ ଜୀବଦଶାରେ ମୁଁ ଆଉ 4-5 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଏଣ୍ଟର ଇଣ୍ଟୁ 80 କେବେ ଘଟିନି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା। କ'ଣ ହେଲା, ଆମେ ଠିକ୍ ତା ସାମ୍ନାରେ ଥିଲୁ। ଇଏ କଲେକ୍ଟର, ଏଡିଏମ୍, ଆମର ଆଡ଼ିସନାଲ୍ କମିଶନର ପୋଲିସ ଆଉ ଆମ ସେବାୟତ ପ୍ରଧାନ ବସିକିରି ଠିକ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଟୁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଦେଖୁଛୁ। ଆଉ ସିଏ ହ୍ୱାଟ୍ ହ୍ୟାପନ୍। ସେଇଟା ଆଜି ମୋତେ ଗୋଟେ ଖବରକାଗଜରେ ଦେଖିଲି, ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଶିକୁଳିରୁ ହାତ ଖସିଗଲାକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲେ। ଗୋଟେ ଟୋଟାଲ ଲାଇ। ଶିକୁଳି ଅଛି ଅଁଳା ବେଣୀରେ, ଇଏ ତଳୁ ଚଢ଼ିଲାକୁ ତା ଉପରୁ ପଡ଼ିଲେ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତା। ସେ ଯାହା ହଉ, ତାଙ୍କ ଧାରଣା ନାହିଁ। କଥା ହେଉଛି ଆଜିକାଲି ଯିଏ ଯାହା କହୁଛି, ମାନେ ଯିଏ ବାଇଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯିଏ ବାଇଟି ନେଉଛନ୍ତି, ଯିଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅବଜର୍ଭ, ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ମୋ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରେ, ଆମେ ଯିବା ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ କଭରିଂ ଦେବାକୁ। ଯେତିକି ସେ ବିଷୟରେ କମନ୍ ନଲେଜ୍ ଦରକାର ସେଇଟା ମୋ ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାଇ ଠିଆ ହେଇଯିନି, ଟିକେ ବୁଲି ଆସ ଆଗରୁ, କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖ। ଗୋଟେ ହୋମୱାର୍କ ଦରକାର। ଆଜିକାଲି କେଉଁ ପ୍ରଫେସନରେ ଇଭିନ୍ ଯେଉଁମାନେ ପଣ୍ଡିତ ଭାବିକରି ଗୋଟେ ଲେଖାଲେଖି କରିଦେଉଛନ୍ତି, ହୋମୱାର୍କ କାହାର ନା, ସିଧା ଗଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ ବସିଲେ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ବ୍ୟାଡ୍ କଲଚର୍ ଡେଭଲପିଂ। ପ୍ରଥମରୁ ଗଣେଶ ମନ୍ଦିର ସାଇଡ଼୍ରେ ସମର୍ଥା ସେବାଗ, ଇନ୍ଦିରା ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଗଢ଼ା ହେଇଛି। ଥାକ 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 ହେଇକିରି ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ସେ ଧରିକି ଚାଲିଯିବ। ଆଗେ ତ ଗୋଟିଏ ସମର୍ଥା ଯାଉଥିଲା, ଅନ୍ୟମାନେ ଯାଉନଥିଲେ। ଏବେ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଭିତରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଦେ ଆର୍ ଟ୍ରେନିଂ ଦେମସେଲ୍ଭ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଏଇ ଟିଭିରେ ଦେଖାଯିବ, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ନୁହେଁ ସେସବୁ ଘଟଣା ନୁହଁ। ସେଇ ପ୍ରଥମ ଥାକ ଦେଇ ସେ ଚଢ଼ିଲା, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 2-3 ଥାକ ଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଯିଏ ଚଢ଼ୁଛି ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ଉପରେ ଯିଏ ଥାନ୍ତି ସେକୁ ଧରି ନେଲାବେଳକୁ ଭାରି କଷ୍ଟ। ସେ ଧରିକିରି ମାହାଦୀ ପରି ଯିବ, ଗୋଟିଏ ଥାକରେ ଥୋଇଦେବ, ଆର ଥାକରେ ହାତ ଦେବ, ପୁଣି ଏପଟ ଗୋଡ଼ ଟେକିବ। ଏ ଯେଉଁ ଭାରି ଗୋଟେ ଭଲ ରୁଲ୍ ଥିବା ଗେମ୍ରେ, ଏଟାକୁ ହୁଣ୍ଡାମି ନୁହଁ। ସେତିକିବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ତା ପୂର୍ବରୁ ମହାଦୀପ ସମର୍ଥ ହାତକୁ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଗହଳି ଭିତରେ ହୋ ହଲ୍ଲା ହେଇକିରି ସମସ୍ତେ ପାଖକୁ ଆସିବେ ଦେଖିବେ। ସେଇଟା ହଲଚଲ ହେଇଯାଇଛି। ହଲଚଲଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଶବ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ତାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ବହୁତ। ସେ ଯେଉଁ ଜଳୁଛି, ଘିଅ ଜଳୁଛି, କିଛି ବୋହି ଆସୁଛି। ଏ ସମର୍ଥା ଯାଏ ନେବା ଲୋକ, ସମର୍ଥା ତାଙ୍କଠୁ ନେବା ଲୋକ, ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପୋଜିସନରେ ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିଅନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ବୋହି ଆସିଛି ତାକୁ ସେ ଧରିଛି, ଧଳାଉ ହାତ ଚିକଣା ହେଇଛି। ଏଇ 3ଟା ଖଣ୍ଡେ ଥାକ ଚଢ଼ିଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି, ମୁଁ ତ ମାପିନି, ଆରାଉଣ୍ଡ 20 ଫିଟ୍ ହେବ। କିଏ ତାକୁ କ'ଣ ବାହାର କର। ଗୋଟେ ଠିକ୍ ତାର ତେଲିଆ ହାତଟା ଥାକରେ ସବୁ ଦେଖିବେ, ଏମିତି ଥାକ ଅଛି, ତା ଦେହରେ ମୁଁ କମ ହେଇଛି। କମ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବି ଅଛି। ସେ କମରେ ହାତଟା ରହିଲେ ସେ ଚଳିବ। ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ତେଲ ଲାଗିକି ଯେଉଁ ସ୍ଲିପରୀ ହ୍ୟାଣ୍ଡ, ସେ ଖସିଯାଇଛି। ଆଉ ନଥିଂ ଏଲ୍ସ ହାଜ୍ ହ୍ୟାପନ୍। ସିଏ ମାନେ ଅନଭିଜ୍ଞ ନୁହଁ, ଏଟାକୁ ମାନେ ଗୋଟେ ପିଓରଲି ଦୁର୍ଘଟଣା,
जो घटना मो जीवदशारे आउ सेकेंड बार हो नथला 80 वर्ष भितर जो साधारण लोक मैंने कहते ठाकुर रागी गले बोधे ठाकुर प्रति सेमती किसी गोटे विशृंखला ठाकुर एमती गोटे दंड देले। अच्छा देख साधारण लोक जहाँ कहे ताकर भी होमवर्क ना मुझे सेम थिंग कहबी ठाकुर आज्ञा काली कौन कारण था प्रथमे थिला गोटे आशा कराला सेवायत मानकर किसी दाबी पूरण होनी बोलिकी से मैंने कहते आम साधारण भाव में करूँ जो हम प्रशासन चाहूला 10टार उठ ता पूर्व दिन आम मंत्री सागर समस्त आम एकाठी होलु ग्रेट डिस्कसन एत सुंदर डिस्कसन से मीटिंग है मु आगु देखनी तदनुजाई समस्त कमिटेड हेले जे विल डू इन टाइम एवं से अनुसार है बहुत आडजस्टमेंट कर सेवायत माने एवं ताकू साहाय्य करथिबा प्रशासन बहुत तेणु जोटा लोक आशा करते ए वर्ष गोटे 2टार उठब से 10:30 उठला ठाकुर कौन पे रागे चंचल कह दिया रागे ना कौन जो कहते रागे कौन देर नो इनसीडेंस एटा सब फालतू प्रचार पूर्वर जो ठाकुर को उपवास रखी दियंती विभिन्न विवाद को नहीं ठाकुर उपवास भी रही जाती से कारण को नहीं लोक मान से गोटे बैकग्राउंड रोचे ताकू जाना तार भितर कथा कौन ठाकुर गोटे एमती नीति तांकर गोटे नीति स्किप करी तमें आ गोटे कर ना ये नीतिटा है माने ता पर नीतिटा हो पार जदि कई विशृंखलित होकर स्किप करने जाऊँगी अटकिया जाऊँगी किसी विवाद अच्छी से छिड़ी पारनी अन्य सेवा तो रेडी करे बोली से नेक्स्ट को स्किप कर जापारना बंडा ये से इम्पासीटा से ऑन दि स्पॉट एडमिनिस्ट्रेशन उपस्थित रही कथाटा कौन बुझी केमिति पुणी क्यारियन कमती जागर कथा जागर पूर्व दिन रात दिन मीटिंग डाक मिनिस्टर थ्रेड बेयर बुझे कि 3 दिन ठाकुर कहीं उपास रे नीति चलिए उपास कहीं रखिपर आ सेवा तो ठाकुर को उपास किसी लाभ है सेटा जो करते एमाने दुई सेवायत भितर कौटा हम कौटा न हम या नहीं विवादटा रहे गोटे पर्टिकुलर नीति हो पारि न थाए ताकू स्किप कर अन्य सेवायत जापरेनि तेणु बंदटा ऑटोमेटिक हो जाए केबे ताकू मु इंटरप्रिट करेनि सेवायत चाहिए बंद करदे प्रशासन चाहिए बंद कर दिज आर ऑल नॉनसेंस लोक जानिले कौन सेवायत लोक भल हम सी कौन बुझे इट इज नॉट देयर फॉल्ट ताको दोष नुह सेठी रोचे गोटे एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट लाक को ना आगे है दरकार होता एमती क्षेत्र में जो पट सेवायत हो बुढ़ा लोकटे जदि ठिया कहे हमनी मु कहूँ मानि जाऊे से न मानवाटा घर बाहर समाज ऑफिस कॉलेज तुम संस्था संस्था प्रबल दैट इज द रीजन ता पछोटे किसी टेक्निकल जस्टिफिकेशन में रिजन ना से परदिन मीटिंग में एक्जाक्टली मिनिस्टर से बुझे दिस इज द थिंग से बुझे कल ना ये जगटा करदे आम भल तापर आम मु सब पर्सनाली एमती गोटे गोटे इंटरेस्ट नहीं बुझे ऑलराइट तो सब राजी है तो से कथा मु मंदिर ठिया कही था आई एम एन एजेड मैन जे जहाँ जिदे से रही था मो कथा मान ना नहीं नो जा आम सब जिन पजिटिवली नेलु
ପଜିଟିଭଲି କାମ ହେଲା ହେଲା। ତେଣୁ ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବା କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ଠାକୁର ରାଗିଯିବ ନଥିଙ୍ଗ। ଏଠି ପିଓରଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଲୋକଟା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କ ଘର ଏଇଠି ବୁଲିଗଲା ଏପଟେ ଭିତରକୁ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ନିତି ଦେଖା ହଉ। ମୁଁ କାଲି ରାତି ଭୋର ଯେ ମୁଁ ତାର ଖବର ନେଇଛି ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆଇ ଏମ୍ ସିଓର ସେ ବଞ୍ଚିବ।